Vamos lá então, o primeiro bom mouse modular game, porque provavelmente já existiram outros, mas esse cara aqui é um criador de conteúdo gringo que faz vídeo sobre periférico, tá ligado? Então ele já deve ter visto outros mouses com essa ideia, só que esse daqui é o primeiro bom. Vamos ver por que ele é bom. Vamos lá. This mouse and that mouse are actually the same thing. They're just configured differently. It's called the Orbital Pathfinder, and it's about to be the first modular gaming mouse, meaning that you can change the shape pretty dramatically to fit your own preferences. Porra, maneira a ideia. Você pode mudar o shape da maneira que você quiser. Aqui ele vem tipo um arsenal, tá ligado? Com várias peças. Up until now, if you wanted a different shaped gaming mouse, even slightly different, you would have to buy an entirely new mouse. And né? Você teria que comprar outro mouse se quiser trocar de shape. Totalmente diferente. Solves that problem. If you want something that's a little bit longer, maybe a little bit wider, maybe a little bit more of an arch at the back for some more hand contact, you can do that here within about 5 seconds. This is not a final product, it's just the prototype for now, but let me tell you, it is too interesting not to take a look at. Olha que maneiro, moleque. Pô, tem potencial, a ideia não é ruim não. What a gaming mouse would look like. How would that even work? How would it all fit together? So let's take a look. With the Orbital Pathfinder, you get the base mouse, which is this right here. Ó, esse é o mouse base, tá ligado? Shells, cara, e aqui a brincadeira acontece. São então 4 bundas. E aqui, o que é isso aqui, essa peça de cima? Now, I thought something like são os cliques, né? São os cliques, entendi. Or maybe really tiny screws. But here, they're actually using a rail and ratcheting mechanism, which works pretty well. The left and right side of the mouse have these pair of guides where the grips slide in and hold into place, but they can also be pulled out really easily. The prototype I have here is 3D printed with resin, which is then sanded and painted. Actually looks not bad at all, but this mechanism in particular seems pretty durable and reliable so far. Lateral, né? Não é o botão de clique, não. O botão de clique não muda. A base dele é essa, né? Que ele mostrou. How would it all fit together? Right here. Aqui, ó. Essa é a base dele. Então, aqui tá sem peça modificada. O que você pode modificar é a lateral, são as laterais, e o rabo, a rabeta do mouse. Mano, isso é interessante. Isso é interessante, cara. With resin, which is then sanded and painted. Interessante. Actually looks not Parece bad um plástico meio vagabundo, então ele tá falando sobre isso. This mechanism in particular seems pretty durable and reliable so far. Not immediately what I would have thought of for a modular gaming mouse, but yeah, no complaints at all. I also want to mention the base of the Orbital, which is, you know, without adding anything at all, it's actually not unusable. É bonito, if you want something that is ultra narrow for fingertip grip, for example, it's pretty viable. My thumb and pinky oddly sit in a pretty comfortable spot. This would also make it the thinnest gaming mouse that I know of. Sem botar nenhuma peça. When you start adding stuff, this is where it gets really interesting. So we've got some left grips, some right grips, and some shells for the rear. For the left side, you're mostly changing how much of a flare there is and how far forward your thumb sits. In this current kit, you've got 4 different options, from almost straight like the Jeito, agora quanto é que vai custar a gente vai ver. Ele vai falar no final do vídeo. What's also cool though is that you actually have spaces here to adjust the width of the mouse. These just sandwich right in between the mouse and the grips. All up, you can adjust the total width from that base 47mm or so right up to like 65mm if you want something that is super wide. And then we've got the right side, again, you can go more streamlined, more conventional, something like this for example, or something with a bit more flare or pinky support. Or maybe you want to try something that is really different like this. Proper dedicated ridges for your pinky finger and your ring finger. I actually found myself using this configuration way more than I thought. There are a couple more grips here like this style, but they didn't seem to fit my hand that great, but still pretty cool because you just won't find many gaming mice out there like this. And then finally, you've got the rear, where basically you can adjust the amount of slope at the back. Maybe you want something that slopes down early like a Razor Viper. Eu acho que só, tipo assim, se tivesse um mouse que mudasse só a bundinha, já tava suave. Concordam? Na lateral, assim, de repente, se fosse deixar o produto mais barato, mudando só a bundinha, acho que valia a pena, Something with a bit more support. Olha que maneiro, mano. Pô, isso é legal. Olha o mouse, cara. São vários realmente mouses em um, pô. Essa transição que ele fez aqui ficou legal pra mostrar isso. All of our hand sizes are different, so to be able to fine-tune the amount of hand contact and palm support that you prefer, that is seriously cool. So yeah, Orbital Pathfinder, this thing is pretty sick. You can create wildly different feeling mice within the same one mouse, which has just never been done before. But how much does that actually matter? Mas o quanto isso realmente importa? Most pro players are using the G Pro Superlight, which, let's be honest, this is the most shapeless mouse in existence. Tá, o shape mais agradável que existe realmente, é o shape que mais que agrada, mais comum. Even matter? Well, for me, I actually mained the G Pro Superlight for a very long time. I can swap back to this mouse no problem at all, play pretty well with it, and feel pretty much right at home.
At the same time, it's a mouse where I was never 100% satisfied with it, particularly the shape. Eu também, mano, eu não curto o formato do G Pro. Tipo assim, eu que gosto de mouse um pouco mais ergonômico, com umas curvas mais acentuadas, o G Pro é muito comum, vamos dizer assim, tá ligado? É muito chapadão, muito retão, não tem aquela pegada ergonômica, tá ligado? You gave me the option to do some small tweaks to it, like give it some more palm contact support at the rear, maybe a bit more flare at the back. Então, eu queria também uma rabeta mais acentuada pro G Pro. There are a few mice out there, of course, existem alguns problemas aqui, ó, vamos lá. Close to replicating, like the G303, the MZ1, big tá. ergonomic mice. Formatos que ele não consegue replicar, entendi. Mice like the EC2. Pô, nem o EC2 ele consegue, tipo, chegar perto. O EC2 que tem aquele formato bem ergonômico, né? And of course, my own Zero mouse. I actually don't even think the Orbital can fully mimic 100% the feel of medium mice, like the Superlight or some options from Pulsar, for example. It can get close-ish, but this is best thought of as its own thing. Eu quero saber o preço. You're looking at something between 45 and 50 grams, up to something that should land around that 60-gram mark at the heaviest. So yeah, dependendo das peças vai mudar o preço, mas reasonably competitive actually with a lot of medium shelf stuff out there. This prototype as well is running some very pre-production firmware, so I didn't play too long with it, but again, was able to find a couple of que não tá pronto, pelo que eu entendi. Ele teve protótipo ali. Mas será que já não tem preço? If this was already a product on the market, I would be recommending it to a lot of people, especially for those wanting to upgrade to like their first proper gaming mouse, but they might not know like what size to get or like what grip they're currently using or any of those niche details. Dude, just get this, play around with it until it feels good for legal, you. Tipo, and você pega esse mouse, né? Vê o que mais te agrada, vai montando e depois você compra mouse collectors, normal. You buy like 10 of pretty much the same mouse every single year. They're just like a little bit different. I know there's a lot of you out there. Here, you're getting like 20 genuinely different feeling mice at least within the one box. Orbital have also told me that once they do the launch for the final thing, they'll be releasing the 3D file for the rail guides, which means that you'll be able to 3D print and make your own grips if you Você poderá imprimir 3D e fazer suas próprias free DLC for your gaming mouse. Isso, so look, for me, I'm going to be sticking with the ultra lightweight stuff. There's nothing changing there, but this is definitely something that needs to exist, and I'm happy that someone is working on it. At the moment, they're looking to launch this at $189 US. O preço, cara, quase $200, $190. Pô, é metade de um PlayStation lá fora. Pra vocês terem uma noção, ó, cara, nossa. I think it's actually really good value. É um valor muito bom considerando quanto você está recebendo. Pô, $180, moleque. É metade que um PlayStation 5 lá fora, que é $450, $500. Quase metade. Vamos ver quanto é que tá custando, ó, o Logitech G Pro lá fora. Pô, $140. $140 o G Pro 2, pô, Superlight, que isso? Esse chegando por $40 a mais. Você tem 20 mouses? Pô, vocês falaram que eu não tô mentindo, pô. Aqui, cara. $140 o Superlight. Vamos ver o Razer Viper, por exemplo. Os caras conseguiram um preço competitivo, cara. É que aqui no Brasil, pra gente, né, chegaria uma fortuna, tá ligado? Aí, cara, Razer Viper Pro, $160. O bagulho é $20 a mais. Eu até me assustei com o preço, tipo, achando que... Ai, os mouses na gringa estavam mais ou menos 100, mas esses mouses aqui que os pro players estão usando, de alto nível assim, 140, 160. Então, tá ruim não. Me surpreendeu até. Vai vir muito caro aqui? Tudo chega caro aqui, não tem jeito. Mas é isso, galera. Eu gostei. Achei a ideia boa, tá ligado? Criativo pra caramba. Além de ser divertido, né, pode ser útil, tá ligado? Quando você realmente quiser mudar o shape, quiser um shape diferente, mudar de repente a pegada ali, né? O jeito que você segura o mouse, interessante, mano. Interessante a ideia. Promissor o bagulho, promissor. Não acho que esse vai ser o futuro, mas de repente, tipo, sei lá, vai que num futuro a gente tenha mouses, a Razer faça uma versão do Viper que tenha 3 rabetas diferentes, tá ligado? Pra você mudar ali qual que você mais gosta. Pode virar uma tendência, quem sabe? Vamos ver. Compensa mais investir esse 180 no shape que você já tá acostumado. Então, mas esse é o ponto, tá ligado? Para as pessoas que, tipo assim, gostam de ficar variando de shape, ou então não sabem ainda qual o shape preferido, esse mouse pode servir como um de entrada, tá ligado? Pra pessoa saber o que ela gosta de fato e depois comprar um.